I just want to leave you by saying that it's an honor to be here. I'm going over now to talk about various and sundry subjects. One is the Iran war, where, again, we're doing very well, very, very well. I would say better than anybody expected could be done. We've knocked out their Navy, their Air Force, all of their radar, most of their capability in terms of manufacturing. Their drones are down 84%, their missiles are down 91%. And I had a newspaper say, they're in stronger position today than they were 4 months ago. No, that's not the truth. That's not right. I can't believe they're even allowed to say it. New York Times said, they're in stronger position today. They have no military. They have no Navy. They had 159 ships. Everyone's at the bottom of the sea. They had 212 airplanes. Everyone is gone. They have no radar. They have no anti-aircraft. They have no nothing other than they're mean and they're smart and they still have some capability. But 4 months ago, trust me, they were much, much stronger, okay? I want to give you the non-fake news. More people are working now than at any time in the history of our country. And the stock market has said, and that's with this skirmish we have going on. I call it a skirmish. This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran. And I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. And this is despite this, it's going on. The stock market has hit 73 all-time highs since the election. Presiden Amerika Serikat mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya tentara Amerika Serikat atas serangan Iran beberapa waktu lalu. Namun serangan yang dilakukan Iran tidak hanya di pangkalan militer Amerika di negara Teluk, tapi juga di Selat Hormuz, di mana terdapat 2 kapal tanker juga meledak akibat serangan Iran. Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, Amerika Serikat menyerang Iran 9 malam berturut. Sirine meraung di kota aman saat angkatan bersenjata Yordania mencegat serangan rudal Iran. Angkatan bersenjata Yordania berusaha mencegat 3 rudal balistik milik Iran. Sementara rudal keempat Iran jatuh di daerah terpencil. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Aman mengklaim bahwa pihak berwenang mengevakuasi bandara dan pelabuhan internasional Aqaba. Mereka menyarankan warga Amerika untuk menghindari perjalanan ke kedua lokasi tersebut. Kita ke informasi lain, pemirsa. Belasan orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya hilang setelah banjir bandang dan tanah longsor di India Utara. Peristiwa ini terjadi setelah sejumlah wilayah di India Utara diguyur hujan yang cukup lebat. Sejumlah petugas penyelamat menggunakan tali berusaha menyeberangi sungai yang meluap untuk menyelamatkan sejumlah warga yang terjebak banjir bandang. Operasi penyelamatan darurat dilakukan setelah hujan lebat yang memicu banjir bandang dan tanah longsor di distrik Rajouri dan Poonch di Jammu Kashmir, India Utara. Akibat peristiwa ini, beberapa orang dilaporkan tewas dan hilang. Sejumlah kendaraan tampak rusak dan menumpuk di daerah permukiman. Korban selamat pun berusaha membersihkan puing-puing serta lumpur yang menutupi jalan dan rumah mereka. अपनी मजबूरियां सबको, लेकिन हालात देखें यहाँ क्या हो चुका है। 8-9 फुट पानी था यहाँ पे। बाकी हमारी बस अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी हेल्प कर दे, हम लोगों की जो ये मोहल्ला है जहाँ पे पानी आया है 8-9 फीट, इसमें गली जो ड्रेन है वो टोटल ब्लॉक हो चुकी है।
उसके कारण जो अंदर पानी और मिट्टी जमा है वो बाहर निकल नहीं रही क्योंकि पानी वापस आ रहा है. Pihak berwenang telah memperingatkan adanya intensitas hujan lebat selama beberapa hari ke depan dan mengimbau warga yang tinggal di dekat sungai, aliran air, dan daerah rawan longsor untuk waspada. Sementara itu banjir juga melanda sebagian wilayah Ning'an di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Peristiwa ini terjadi setelah hujan lebat selama beberapa hari yang menyebabkan sungai Mudanjiang meluap. Sejumlah desa terendam air dan arus lumpur menyapu jalanan serta hamparan lahan pertanian milik warga. Sejumlah warga menyelamatkan diri dengan berkumpul di sepanjang tanggul saat air banjir menerjang daerah Ning'an di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Pihak berwenang meningkatkan pemantauan serta penguatan tanggul dilakukan di sepanjang garis wilayah guna menghalangi banjir. Tempat penampungan darurat dibuka di sejumlah titik untuk warga yang mengungsi, sementara pejabat setempat terus melakukan operasi bantuan di seluruh komunitas yang terdampak banjir. Sedikitnya 6 orang tewas dan 2 orang hilang setelah banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kabupaten Muang Tan, Provinsi Lai Châu, Vietnam. Petugas mengerahkan alat berat serta anjing K9 untuk membersihkan puing-puing serta mencari korban. Usai banjir bandang menghantam Kabupaten Muang Tan, Provinsi Lai Châu, Vietnam, Senin siang. Akibat bencana alam ini, sejumlah rumah rusak serta jalan banyak yang terputus. Hingga Senin pagi ada 7 korban jiwa dan 2 orang hilang akibat banjir. Pihak berwenang telah mengerahkan semua sumber daya untuk upaya pemulihan. Kerugian material diperkirakan mencapai 10,5 juta dolar Amerika Serikat. Indonesia dan Cina memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi berkelanjutan. Investasi Cina senilai 2,5 miliar Amerika diharapkan mendorong pengembangan industri strategis dan memperkuat rantai pasok kedua negara. Di sela-sela rangkaian agenda pembentukan World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WICO di Shanghai, China, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China Wang Yi serta Menteri Perdagangan Wang Wentao. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok di tengah dinamika ekonomi global dan pesatnya perkembangan teknologi. Bersama Menteri Luar Negeri Wang Yi, Indonesia fokus penguatan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, pengembangan industri berbasis teknologi hingga kolaborasi di bidang artificial intelligence atau AI. Bilateral meeting dengan Menteri Perdagangan Cina, MOFCOM, yaitu Wang Wentao, di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia. Sementara itu dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, Indonesia kembali berkomitmen mendorong iklim investasi, di mana investasi China di Indonesia sudah menembus sekitar 2,5 miliar dolar Amerika yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor industri strategis, meningkatkan nilai tambah, memperkuat rantai pasok, serta menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Indonesia dan China juga sepakat mendorong kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Dari Jakarta, Adex Cek.